Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahum wa wala amma ba'dah. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat tasbih. Sholat tasbih itu bisa dilaksanakan di siang hari atau di malam hari. Ketika saya nyantri di pondoknya Al Habib Jamal Bagil Batu Malang, di sana pas hari puasa, di dalam praktek sholat tasbih, beliau dengan para santri-santri melaksanakan sholat tasbih dengan jamaah. Jadi melaksanakan sholat tasbih setelah jamaah sholat maghrib, kemudian dilanjutkan sholat ba'diyah maghrib, kemudian dilanjutkan lagi sholat tasbih. Beliau mempraktekkan sholat tasbih dengan niat usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Ketika takbiratul ihram atau di dalam hati, saya niat sholat tasbih 2 rakaat makmum lillahi ta'ala. Kemudian praktek di dalam sholat tasbih itu, setelah pada rakaat yang pertama, setelah membaca Fatihah kemudian membaca surat pendek, kalau beliau Al Habib Jamal mempraktekkan setelah selesai sholat membaca Fatihah, beliau membaca surat Alhaakumut Takatsur, kemudian diteruskan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Berarti setiap selesai membaca Fatihah kemudian surat pendek, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian sholat tasbih itu dilakukan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Kemudian ruku membaca subhanallah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, kemudian diteruskan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian i'tidal, kemudian membaca bacaan i'tidal, kemudian membaca tasbih 10 kali juga, kemudian sujud, membaca tasbihnya sujud 3 kali, kemudian membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, membaca wiridnya duduk di antara 2 sujud, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kemudian membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian sujud, kemudian membaca tasbih 10 kali. Kemudian duduk istirahat, kemudian membaca tasbih 10 kali. Kemudian dilanjutkan rakaat yang kedua sama, setelah membaca Fatihah kemudian membaca surat pendek, kemudian membaca tasbih 15 kali, ruku tasbih 10 kali, i'tidal tasbih 10 kali, sujud pertama tasbih 10 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud tasbih 10 kali, kemudian sujud lagi tasbih 10 kali, kemudian at-tahiyat dan membaca bacaan tahiyat akhir, kemudian membaca tasbih 10 kali. Kemudian diulang lagi pada rakaat yang ketiga dan keempat sama. Jadi tasbih itu dilakukan dengan 2 rakaat. Sebagaimana saya katakan tadi, boleh dilakukan secara jamaah agar lebih ringan, agar di dalam hati kita itu tenang, ringan. Karena sholat tasbih itu kalau dilakukan dengan sendirian itu terasa berat. Itu sholat tasbih. Hendaknya kita melakukan sholat tasbih itu setiap hari, kita bisa mengetahui istiqomah waktu kita itu kapan, apakah siang hari atau malam hari.
Jadi kalau kita ikut dengan Al-Habib Jamal Ba'akil Malang, Batu Malang, beliau melaksanakan seperti itu, dilaksanakan setelah sholat ba'diyah maghrib. Demikian, semoga kita bisa melaksanakan sholat tasbih setiap hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.